আর 75 লাখ লাখপতি দিদি বানাবো পশ্চিমবাংলায়, ওটা আমাদের সংকল্প। এমএসএমই আর এবং যারা সেলফ এমপ্লয়েড, যারা নিজে ব্যবসা করতে চায়, ওদের জন্য 2015-তে 14-15-তে পিএম মোদি মুদ্রা যোজনা শুরু করেছে। তখন থেকে আজ অবধি নাগাদ 3,40,000 কোটি টাকা মুদ্রা যোজনাতে পশ্চিমবাংলায় দেওয়া হয়েছে। আমি একটা জবাবে বললাম, স্বনিধি যোজনায় নাগাদ 3 লাখ আমরা এখানে স্বনিধি স্কিমের পশ্চিমবাংলায় হকার্সকে, স্ট্রিট ভেন্ডার্সকে সাপোর্টটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে থেকে দিয়েছে। কিন্তু কোনো এন্টারপ্রাইজের জন্য সবচেয়ে যে প্রথম একটা কন্ডিশন, ওটা আছে ল অ্যান্ড অর্ডারের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ভালো হয়ে থাকা। আজকে পশ্চিমবাংলায়, আর চার্জশিটে শুভেন্দুদা আপনি ছিলেন, কত এমএসএমইর আর বিজনেসেস পশ্চিমবাংলা ছেড়ে গেছে? 6,000 থেকে বেশি। This is the evidence of the misgovernance of the TMC in West Bengal. Insofar as আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন মহিলাদের জন্য 3,000 টাকা আর কি করছি, আমি যে বললাম প্রেগনেন্ট উইমেন, যে গর্ভবতী মহিলা, ওদের জন্য 21,000 টাকার আমরা কথা বলেছি নিজের সংকল্পপত্রে। আর 75 লাখ লাখপতি দিদি বানাবো পশ্চিমবাংলায়, ওটা আমাদের সংকল্প। 60% যারা মাইগ্রেট করছে পশ্চিমবাংলা থেকে বাইরে, ওরা যুবা, যারা এখানে কোনো ফিউচার পাচ্ছে না। এই নাম্বারটা তৃণমূল কংগ্রেস এর সরকার ওরা বাদ দিতে পারবে না। আজকে বিজেপির সংকল্পপত্রে আমরা যুবার জন্যেও ব্যবস্থা করেছি। আমরা যে মেয়েরা আছে, ওরা গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের জন্য নিজেকে যদি রেজিস্টার করে, ওদের জন্যে 50,000 টাকার সংকল্পটাও করেছি। আর পুরো দেশে যুবা যখন নিজে ব্যবসা করতে চায়, তো মুদ্রা যোজনার শুরুয়াতটাও বিজেপি সরকারই করেছে। আজকে যদি আপনি বাজারে যে হকার্স, ওদের স্বনিধি যোজনা যদি দেখেন, তো পশ্চিমবাংলায় নাগাদ 3,30,000 লোককে আমরা স্বনিধি যোজনার কাভারটা এখানে দিয়েছি। তো গ্রামে শহরে কি ধরনের আমরা ইনভেস্টমেন্ট আনতে পারি, এটার আমরা এক্সিবিট, এক্সাম্পল যেখানে বিজেপি সরকার আছে ওখানে দেখিয়ে দিয়েছি। যেই রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার কোল্যাপস হচ্ছে, যেই রাজ্যে মালদা জেলায় জুডিশিয়াল অফিসার্সকে হস্টেজ রাখা হচ্ছে, ওই রাজ্যে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি কথা বলছেন কি কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট আসবে, যখন পালায়ন হচ্ছে, आई थिंक वही आयरनीटा सबाई पश्चिम बंगाल बुझे। आपने मुझसे प्रश्न किया कि बाकी राज्यों में और पश्चिम बंगाल में इलेक्शनियरिंग में क्या फर्क है। सबसे स्टार्क फर्क अगर आपको दिखलाना है तो मालदा में जिस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज रखा गया, वो मैंने किसी राज्य में नहीं देखा। देश की महामहिम राष्ट्रपति का जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अपमान किया तृणमूल की सरकार ने, वो मैंने कहीं नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ये कहना पड़ा कि अगर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के फोन करते हैं तो क्या सरकार फोन तक नहीं उठाती जब विपदा में है जजेस। ये नजारा मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का अपमान तो अब हम सब लोगों के लिए कार्यकर्ता के नाते तृणमूल की एक राजनीतिक निशानी है, लेकिन हमने कभी भी कार्यकर्ता के नाते महामहिम राष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान नहीं देखा। जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज होते कभी नहीं देखा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इनको इंडिया अलायंस इसलिए नहीं कहती हूं क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति ये करते हैं, उस प्रकार की राजनीति का कहीं ना कहीं समकक्ष इस्तेमाल भारत के किसी भी शब्द से नहीं होना चाहिए। मैं आज भी उनको यूपीए ही कहती हूं, और ये यूपीए का कहीं ना कहीं प्रमाण है राजनीति करने का कि न सिर्फ महिला के ऊपर वो अत्याचार होने देते हैं मुखदक्षक बनकर, बल्कि साथ ही जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कानून की मर्यादा में रहकर विक्टिम को शेम ना करने की बजाय विक्टिम को ही सबसे बड़ा कारण बता देते हैं ऐसी घटनाओं का। इसलिए अगर ये यूपीए से संबद्ध राजनीतिक दल है तो ये इनका राजनीतिक व्यवहार, ये इनका राजनीतिक आचरण वर्षों से रहा है।